pini berta thangbang ni sami hon ni sopi Dipu tawnar lo ward number 1 Santipati Shiv Mandira do merihing kahino ajok don phokep sose ahem megicho along gas cylinder kang bobajok penangan hem na hok lola pen penatum areng husol Kidamtang Telangani anarlo akpor malam Dipu tawnar lo ward number 1 Santipati Shiv Mandira do merihing kahino ajok don phokep sose ahem megicho Tongsekot pen fire brigade saiki atum pen meki pa bepasai dengdulo bonta meki choke phiri meme lapen di prapeka jok hemalo ke do ahor motor tarki pa jok don un edet meki cholong gas cylinder kang bobachok penangan hem na hok lora pen penangatum areng husul Dipu pen longchong pro camera person at Partaham News 7 Office je blogger hero na ko dol mane bosilu moi namaz pori bosilu aikola dilu কারেন্ট দাও শর্ট হই আছে হ্যাঁ ফট করে বেলা দুসি গল হ্যাঁ আর দুমন লাগি গল কারেন্টটা শর্ট হয়ে গেল কারেন্ট শর্ট হই পেলে কারেন্ট শর্ট হয়ে গেছে কিমান মান ঘর জ্বলিছে 30 টা 20 টা হবে 20 টা হবে না হ্যাঁ ইয়াত বহুত গরিব মানুষ আছে আমি সরকারের অনুরোধ করেছি সরকার কিবা এটা দিয়ক হ্যাঁ ইয়াত সব গরিব মানুষ কোনো গরিব দুখীয়া মানুষ ইয়াত এবেলা খায় এবেলা নাখায় আৰু লকডাউনত ইহতি ফাঁসি আছে যদি আপোনালোকে সরকারক জনায় আপোনালোকে ধন্যবাদ জনাম আর সরকার যদি করে সরকারও ধন্যবাদ দিম এর কেটা ঘর জ্বলিছে 50টা মান হব 50টা মান হচ্ছে জ্বলিছে কিমান ঘর হব 50টা মান ঘর কিমান দাম কেইটা মান বাজাত লাগিছে লাগিছে 4টা 4:30 মান বাজাত কেনেকে লাগিছে এটো লাগিছে এটো কারেন্টৰ তাৰৰ পৰা লাগিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা নাই কিনাইও আমি মানুহৰ কিবা হৈছে নেকি মানুহৰ না মানুহৰ 4টা সেন্টার ফাটিছে মানুহৰ কিবা হৈছে নেকি মানুহৰ ইঞ্জুরি হয়েছে মাথা ফাটিছে কোদবা আমি ঘরত রাখিছো Hujai district ke parlo Jamahondal Karbiarong ke damatawar kahino hidiason kachma Hujai district ke parlo Jamahondal Karbiarong ke damatawar kahino hidiason si kachma Lasojok jasmet ki kiso ki unia hut tongsekot pen kiso ke langahim kachipon hut radatum penang ki song chachak Kilometer hini ke thombet atawar ta penang apor chpadam nang koptilo Langdam no pulotangte Hujai district arloke kona sorong ke damatawar ki misen sita ili Karbiarong atawar ke kahino chijinso memiantin Ili Karbia Pan Pulote Nangkilang ke Pangkrevia Son Puke Ningduk Pemi Busi Nilitu News 7 North East Perangke Kahumrida Mahut Hadake do Aradatum Nangka Ningidu Jirikindeng Pen by Songbe News 7 North East 25 Nang Nilip Constituency Akangalukido Jilang Sopen Upper Dekuman Kilometer Crit Rock Sose Achakiding Kachilenga Tawar Kahino Chok Rom Aradatum Kisuna Lang Ikta Kachinghon News 7 North East Kelang Aradon Labang Saw Video Kelang Pen Nanglitum Kopisi Pupo Langroy lama mati kachilenga towarlo Labang Sotawar laki 25 Nong Nilip Constituency Angkangar Lokido Chilang Sopen Upper Degruman Kilometer Kritok Sose Ajak Kiding Atawano Labang Sotawar Kihino Tektiga Jok Haladak Kido Arong Aradatum Kidam Kibang Kiduk Kisongpen Chichak Nang Non Chuboche Bom Drong Nirke Parat Haladak Kido Laki Sati Arong Mai Timong Arong Oklang Chararong Lang Prothom Arong Upper Degrum Arong Hangchirop Arong Rising Arong Lapen Karani Arong Hinlo Non labang sorong nirkep araratum arjiding kloipen ning chipaning dingsi kiduk kisong chechak bongbang bomlo Morni sike sorkar mate department atum labang so kahino pik atowar nang salam piji menepu ning chithepen taiketa towar chonghong bomlo sitame non puarni anta labang so atowar kahino nang kasalam piji abang abidara chok halada kido rong nirkep araratum aning siksak ongsi pini labang solam rat atheng no mate kithigiding angno paklang nang koklo lapen prabjin pen Nang kasalam piji aphan kisung ke phobek arara tumpen pachuning ripon alam thi nilitum News 7 North East asa hemalom biotana pali News Desk Report News 7 North East Habit Anar Kajulum Penachok Nilip MSC Constituency Angkang Koilamati Patoram Timongarong Amekar Francis Singnarahem Sok Apuro Kepanho
कोरोना वायरस मते कोविड-19 अबुर पेनाजक नॉर्मलम लॉकडाउन अपर हुत्तांग कालापन सक सांकेलम किसुंगनाया पर हुत्सि हाबित आंगार काजुलुम पेनाजक निलिप एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंका कोयलामाटी पतराम तिमुंगरंगालम एदन फ्रांसिस सिंगनाराहेम आसक पुरु खिदामतांग दुर्नियाजो परफाइ क्रेसिया परमालम इंगार सकजुबिला फ्रांसिस सिंगनार आलां लिमिथां जाकों पेन खाचितेकी आसक निंकानार जन खेदरपुर किचोटिया फानपुरा पुरुआलां सकजुबि पाले Bonta labang so kicubi pona so kuntel phone bak sokan ke habit anarsi choki te kang laplo lapen non puta ingnar sok kichote kang lap adimalok maduta kumbi tambang abelang pasi nilito news 7 northeast asal hemalong biota nang kali news desk ko news 7 northeast Kidamtang jakongko nipai koi raisiani dipu head branch karbilo charli asomatum chipatir piponsi Inglong ho karbilo charli asong indeng troke praisi keplen abhang ke thekari ketaban pon Kidamtang jakongko nipai koi raisiani dipu head branch karbilo charli asomatum chipatir piponsi Inglong ho karbilo charli asong indeng troke praisi keplen mahang ke thekari serlong janalong ningarong along pen talong duna biota nilitu news 7 northeast asai hemalong nampale Ajay megateng pen kicingsi adaba pora hut kiase dipu head branch ameko mongol rohang ariteng pen se songalama pangjar ponlo lapen dunmepu etmarson kramsa alanglita chirap chito dunlo songalama pangjar ponderapi dipu head branch karbilo charli asong dunmepu etmarson kramsa himpen japonsi chikimo achai mek teng ponlo chikimo achai mek teng derapi dipu head branch karbilo charli asong himpen Serlong jon aral tumaphan sanitizer mask lapen sabon hegul kerap pajirpon News Desk Report News 7 Northeast Pinya biota pon sekang tanilo kadang